Dinner namin tonight ay Mm. Crab legs. uusok pa. Siguro ito. Kasi orange na. Pag orange na raw eh. Eh, orange na. Para matigas. Hindi, tama na ito. Kasi steam na eh. Sabi mo yung exhaust. Sabi pala dito. Wow. Ilan pieces? I don't know. Parang ang dami. Ito. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Anim. Ito. Walo. Walo. Okay na. 8 pieces. So parang 4 yung crab kasi left and right yung Siguro. Ay, kabayo ka. Nalaglag ay lalis lang. What's horse? Year of the horse. Kabayo ka. Here po, snow crab. Tingnan how much we bought it. Ayan o, naka-sale. From Jewel. Ayan, takbo kami sa Jewel kanina. Kasi, it's Ash Wednesday. Start of fasting. Don't eat meat. Naanuhan pa. Sarap yan. Ito na ba tubig? Touch two. Oh, wow. Wow. Perfect. Usok pa. Neat. Wow, mainit. Mainit. Mataba yan ah. Ito. Malaman. Wow, finish. Kain na. Kain na daw. Kain na tayo. Ito po, ulam namin. Oh, legit. Ano ako magkakamay niyan? Kaliwa. Use the left hand. May pang-crack ka ba? Wala. Paano? Meron yata. Pakrap ng nuts. Oh, yun. Pwede yun. Ano nga ba yun? Mukbang tayo mamaya. Lina, bukbang na tayo. Our ulam for tonight. Mukbangers. Kain na. Ano to? Kalamansi? Kamaya na tayo. Ayan. Ayan, ano. Soy sauce. Pahiram. Dito siya eh. Nanood kami teleserye. Sinong pamatay? Sino pumatay? Yan na, kinarak na. Oh, ay inaputol na sayang. Oh, baka ito babae. Yun, no? Naman, no?
Yan o. Ayan. Ah, tumalsik. Yun. Ah. Boy! Yun, laki. Laman. Yun, ang twist. Teleserye mode and dinner. Yun, oh. Wow! Laman, oh. Naugot ko. Congrats. Ang laki. Yun. Ang tunog, oh. Paparaan lang. Laman. Laman, oh. Laman. Wow! Hello. Sarap. Wow! Success! Payat yung iba, payat. Pero ito yung malaki, oh. Yun, oh. Bumukbukos talaga ay. Kap na. Wow. Sausaw. Kamahayan tayo. Sipit, no? Sipit, sipit. Wow. Kakarap na natin to. Ayan, oh. Ayan, oh. Laman, oh. Okay. Enjoy. Bye-bye.